फुल आदुर्न राजमहलटा देखा जाउछे हाँ भाई फुल भाई आज मोर सपन सत हेबाके जाउछे आज चंदन बाबू सके भेंट कर दिले मोर सपन सत ही जीवा भाई फुल तु राजमहल रानी हेबु रे रानी हाँ ए भाई चंदन बाबू रानी हेबु तु रानी हेले ई गरीब आदिवासी भाई के भूले जीवनी तो फुल ए भाई तिमर रकतर भाई निहले भी तार हो जाता है काना में तो भूली पार भी फुल हाँ भाई करी जीवु सुना भौणी एका करी जीवु एकता भाभी देले कहिउनी एकता भाभी देले कहिउनी से मिठा सुर गाना जुरिब मोर से मिठा सुर गाना जुरिब मोर सब करे नेउसी नाली ओढ़नी का करिबु सुना भौणी का करिबु सुना भौणी जीवनी तू मोर भाई मन पड़ी गले तू आसी बुझाई भूली जीवनी तू मोर भाई मन पड़ी गले तू आसी बुझाई तोरा अलिया झटा प्रेम परस तोरा अलिया झटा प्रेम परस केमिति भूली जमा बुझी पारुनी का करिबु सुना भौणी का करिबु सुना भौणी ए रही जा ये पट्टे कहीं राज्य आस ऊपर माड़ी आसु तमने माड़ी आसु तुमे के आ कोउट आसु बाबू अबे अबे से सुंदरपुर बस्ती न आसछु बाबू होई डमरू अरे ये फूल ए बाबू आमे चंदन बाबू संगे भेंट करबा लागि आसीछु चंदन बाबू सहित साक्षात करबा पई आसीछ हाँ बाबू हाँ जा बाबू जा चिठी के कही देबो बाबू के चंदन बाबू के ठीक कही देबो हां ताहले तमे राज्यवास सिंहद्वार बसिता हो मु एई गल्ली एई आसिली ठीक अच्छे बाबू ए फूल चाल फूल आमे से चादर रे चंदन बाबू के टाकी बसतीबो हाँ भाई चाल फूल चाल ये दी जण कोन चंदनपुर बस्ती रु आसीछंती किछि तो निश्चय गड़बड़ थिबो मु साहेब को जणैबा को हेबो
ସେନାପତି ସାହେବକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବାକୁ ହେବ। ସେନାପତି ସାରେ ସାରେ ଆରେ ଏ ଦୁର୍ଜନା, ଆରେ କଣ ହେଇଛି ରେ? ଏତେ ବଡ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ ଯେ? ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାର ଅଛି ସାରେ। ମତେ ଗୋଟାଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବୁ। ହଁ ସାରେ, ସେଇ ଚନ୍ଦନପୁର ବସ୍ତିରୁ କଣ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀ ଆସିଛନ୍ତି ସାରେ। ସୁନ୍ଦରପୁର ବସ୍ତିରୁ ଯୁବତୀ ଆଉ ଯୁବକ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ସାରେ, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧାଟା କଣ ହେଲା ରେ? ସେ ଯୁବକର ନାଁ କଣ କହୁଥିଲା? ଡମ୍ବରୁ। ଆଉ ଯୁବତୀ? ସେ ଯୁବତୀର ନାଁ କଣ କହିଥିଲା? କଣ ଫୁଲ? ହଁ ସାରେ, ଫୁଲ। ଆଉ ସେ ଦି ଜଣ ସାରେ ଆମ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସାରେ। ଡମ୍ବରୁ ଫୁଲକୁ ନେଇ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସାରେ ହଁ, ଏଇଆ ତ। ତାମାନେ ଏଠିରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ସେନାପତି ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ନାଗୁଆର। ଆରେ ଏ ଦୁର୍ଜନା, ହଁ ସାରେ। ସେ ଝିଅଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ରେ? ସାରେ ସେ ଝିଅଟା କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସାରେ। ଝିଅଟା କାଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ହଁ ଭଳି ସାରେ, ଦେଖା ହଁ, ଯାଉଛି ନା? ହଁ। ତାମାନେ ଡମରୁ, ଆରେ ଏ ଦୁର୍ଜନା, ସାରେ ମୋ ମନକୁ କାହିଁ ପାପ ଛିଉଛି ରେ? ଯଦି ଡମରୁ ଫୁଲକୁ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଣି, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ହୁଏତ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ। ହଁ ସାରେ, ଏ ଦୁର୍ଜନା, ତମେ ଗୋଟାଏ କାମ କର, ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନକୁ ଏଠାକୁ ଡାକ, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦବା। ସାରେ କଣ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନକୁ ଡାକିବା? ଡାକ। ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନ ବାବୁ, ଚନ୍ଦନ ବାବୁ। ଏ ଦୁର୍ଜନା, ହଁ ସାରେ, ଆଜି ତ ତତେ ଫୁଲ ମାଳରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ହଉଛି ରେ। ଆରେ ସେନାପତି ବାବୁ, ତମେ ମାନେ ଦି ଜଣ ମତେ ଡାକିଲ, କଣ ହେଇଛି? ରାଜକୁମାର ଭେଣାଇ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଆରେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଲ? ଭେଣାଇ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ତମେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ମତେ ତ ଲଜ୍ଜା ମାଡୁଛି। କଥା କହିବାର ପୁଣି ଲଜ୍ଜା ମାରୁଛି। ଆରେ ମାନେ- ଏମିତି କଣ କଥା ଅଛି ଯେ କହିପାରୁନ? ମାନେ କଥାଟା କଣ କି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଦି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ମତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଦି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ଚନ୍ଦନପୁର ବୁଝିପାରିଲି। ବସ୍ତିରୁ ଦି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରପୁର ବସ୍ତିରୁ ଦି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରପୁର ବସ୍ତିରୁ ଦି ଜଣ ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି? କିଏ ଆସିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? କିଏ? ଡିବି 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 ଡମ୍ବରୁ। ଆଉ ଫୁଲ ମାଳରେ ସଜା ହେଇଥିବା ଫୁଲ। ସେନାପତି, ଫୁଲ ଆଉ ଡମ୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ? କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଠିକ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ। ନା, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତରେ କିଛି ଜାଣିନି। କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା?
ଜାଣି ଜାଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ ଆରେ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ। ସେନାପତି ଫୁଲଟା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସେନାପତି ବାବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାହେଲେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଉ ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତମେ ହଉଛ ମୋ ଭେଣେଇ ବାବୁ, ମୋ ଭଉଣୀ କସ୍ତୁରୀର ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ ହଁ, ସେ ମୋ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଭଲ ପାଉଛ ଜଣକୁ, ବିବାହ କରିଛ ଜଣକୁ। ଆରେ ତମେ ସେଠୁ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ କରିବ? କଣ କରିବି କଣ ନ କରିବି ସେଇ କଥାଟା କହ। କ'ଣ ନ କରିବ? ତମ ବାପା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ କଥାଟା ତମ ବାପା ଆଗରେ କହିଦେଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହବ। ସେନାପତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରି ସେ କଥାଟା ଲଜ୍ଜାରେ ତମ ବାପା ସହି ପାରିବେ ତ? ସେନାପତି ବାବୁ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସବୁ ବିଷୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେବ। ଓହୋ, ଆରେ କହିଦେଲେ ତ ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ସହି ପାରିବେନି। ହଁ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କରିବ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମତେ ତମ କଥାରେ ସହମତ ହେଇ ତମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଓହୋ, ତମେ ହଉଛ ମୋ ଭେଣେଇ, ମୋ ଭଉଣୀ କସ୍ତୁରୀର ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ତମ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଫୁଲ ସହିତ ତମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଫୁଲ ଆଉ ଡମରୁକୁ ତମ ଘରେ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ଦବ ନାହିଁ। ସେନାପତି ଠିକ ଅଛି। ସେନାପତି, ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ମୋତେ ତାହେଲେ କଥା ଦିଅ। ଆରେ ସେନାପତି, ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭେଣେଇ ବାବୁ, ନମସ୍କାର। हे भगवान, सତରେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ ମୋ ସାଥେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯାହାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଛି, ଯାହାକୁ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ବୋଲି ବାଟ ଚାଲି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେ ମୋ ସହିତ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉନି, ଘୃଣା କରୁଛି, ସେ ମୋ ଜୀବନ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏପଟେ ଫୁଲ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭଲ କି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବିନି। ଏତେ ମୁଁ ହତବାଘା। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମ କରିବା ବହୁତ ବିଚିତ୍ର, ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସତ ସତକା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେବେ ଜୟ ନଥାଏ, ଜୟ ନଥାଏ। বাবু, সদর বাবু, এই দেখ বাবু দেখ, আর কে আসছে, এই দেখ। तो पढ़ी पा
ভাঙ্গে যেবে লুবিয়া চড়া লাগে কথা কইবে বাবু বই যারা দোষ করেছে আর বকে দণ্ডে হেলে হেলে ফুলকে কিছু দণ্ড নাই দে বাবু কিছু দণ্ড নাই দে হে বাবু ফুল বহুত দুঃখ সইছে বাবু আরে বহুত কাঁদিছে হে বাবু ফুল ফুল তোর পিলার বাবাকে হে ডমরু হে বাবু লোক চাই আরে দুঃখ সহি নেই পারি বিচরা বুখিয়াটা আত্মহত্যা করিদেলা ডমরু আর বই কেতে কেতে আশা বিশ্বাস নেই করি তোর পাখে বই ফুলকে ধরি করাছি ডমরু তুই যদি নিজর নেই করবো বাবু আর কিয়ে নিজর করবা ডমরু হে বাবু এই ডমরু বই তোকে হাত জড়ুছে বাবু লাই ডমরু তোর গোড় ধরুছে লাই ডমরু তুই মোর ফুলকে নিজর করি রে বাবু নিজর করি রে এই ডমরু আরে বাবু আর তোকে গরমের কথা মনে নেই পড়তে বাবু আর তার দেখবার আগে মিলে এলো এই ফুল আর যেতে বেলে ভিতর পাকে এলি তুই কানা করছু আর মনে দূরে যাচ্ছি বাবু এই ফুল মনে দূরে যাচ্ছি ফুল আর কাজ যেতে তা করছু বাবু কাজ তা করছু এই ফুল ତମେ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଡମରୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ତମେ ମାନେ ଅନେକ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ବୋଲି ବାବୁ ହେଲେ ଆଉ ସେହି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି ଡମରୁ ବାବୁ ଅନେକ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଗ ଯେମିତି
এই ফুলକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭଲ ପାଉଥିଲି এই କିଛି ଦିନ ଭିତରେ এই ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି এই ଚନ୍ଦନ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି बाबू ଡମରୁ खाड़े आड़े सियाड़े कही जाऊछु बाबू ଡମରୁ अरे कह अरे सीधा सीधा कह ना এই ଡମରୁ बाबू ସିଧା ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ବିବାହ କରି ସାରିଛି আরে বাবু আর তুই না কারা কইছো বাবু কারা কইছো আর তুই তোমাকে ভাষা বলে পাকে ভাষা বলে রাড়কে করি মোর মতাতি সে দুটি করে ফুল আর সবদিন কইছে নিজর কইছিল এই ফুল এলে আজ কাজে অলগা লোকে নিজর କରି পারলু বাবু ଏ ଫୁଲ ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଗଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଧର ହେଇପାରିଲିନି ନା ସେପଟେ ହେଇପାରିଲିନି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ଏପରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଫୁଲ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଛି আরে বাবু আর কেতে আজ করে আসতিলি ଫୁଲ আরে বেবি কেটকে জিমে কাড়া করনি বাবু कह बाबू कह अबे ये अवस्था रे अबे के दाड़े जीवु अरे काड़ा करबु ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସେମିତି ଫେରେଇବିନି ତମକୁ ଏଇ ମୋ ରାଜହଂସରେ ରଖିବି ହେଲେ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତରେ ରଖିବି शर्त किछु बाबू ହଁ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ତମେ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତମକୁ ଚାକରାଣୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ फुला আরে বাবু ফুল আর দের ঘরে তিবকে দিন রানী করবি বলি কইছিল আর সে ঘরে তিবকে চাকরানি করে দଉଛି বাবু চাকরানি আর কিছু কথা নেই আর তোর ভাল পাইবা নেই মিলা যে কেলা ফুল আর চাকরানি হিসাবে তোর ঘর রহিଯିବି বাবু আর তোর চেহারা তো ଟିକେ দেখবাকে মিলবা আর এতকি রবি খুশি বাবু ফুল এতকি রবি খুশি আর চাল ভাই চাল আমি নি পলামা ফুল ये फुला ये दुनिया का मतलब ही दुनिया रे फुला ও ভাই चल फुला चल ऐसा बया सुबह नीचे सब चल फुला अरे चल Bye.
ए दुनियाटा बहुत बड़ा विचित्र दुनिया से प्रभु को सृष्टि को बुझा बहुत कष्टकर जहाँ को भावी निजर करेंगे बोली हेले से दूर को चले जाऊे जहाँ को रानी करेंगे बोली दिने भाभी थे आज से साजी जाए मो राज्यर चाक रानी तम संसार को बुझा बहुत विचित्र प्रभु बहुत कहले मुझे से मो राजवंश को ইতিমধ্যে মো চন্দনর বাহাঘর দীর্ঘ দিন হয়ে গেল তথাপি এ পর্যন্ত কৌশি সন্তান সন্ততি না প্রত্যেক পিতামাতা চাহতি কোলরে সন্তানটি আউ মু চাহে মো নাতি কিংবা নাতুণীটি মোর যদি নাতি কিংবা নাতুণীটিଏ থান্তা তাহলে মু কোলরে বসাই জহ্ন দেখান্তি কেতে খুশি হন্তি মো ভাগ্যরে নাহি हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ हो आपण चरण तलरी कोटि दंडवत जड़ौची प्रभु मो चंदन कोलरी गोटाए सुपुत्र जन्म दियो प्रभु गोटाए सुपुत्र जन्म दियो महाराजांकर जय हो महाराज तम डाक माँ समले शुणी छन महाराज हाँ मुई बापा हेबा का जाउछे पर फुला माँ हेबा का जाउछे फूल माँ हवा को जाउछी महाराज या जरे कुआ कुआ सबद निश्चय सुनवा महाराज मुई खुशी रे राज्य सारा मिठा बाटबी महाराज ठीक मिठा अछि। बाटबी जाओ आ लोक मान के कहमी तबर घर नातीटे होइछे बोली ए फुला हाँ डमरू আর মই আসছে আমি রাজেশ্বরা মিঠা বাটবি মিঠা हाँ डमरू अरे फूल महाराज तू माँ हवा खबर सुनी हाजी मते बहुत खुशी लगला सके हाँ महाराज हाँ बहुत खुशी ठीक अच्छी आज दिन ठू तो काम धंदा गुड़ाक बंद अल्प टिके टिके काम करू आउ बाकी तो काम से कस्तूरी करिब ठीक है महाराज हाँ हाँ कस्तूरी करिब मन रहा तो हाँ महाराज कौन कौन कहते बाबा कौन कहते ए चाकराणीटा विश्राम नब आ मु मालिकाणी होई मु पुणी काम करिबी अरे देख देख नाई रे माँ कथाटा कौन कि फूल वर्तमान गर्भावस्था तार विश्राम दरकार तू ताकू जदि मझिरे टिके टिके साहाय्य कले भल हुंता मु साहाय्य करिबी ओ गर्भवास हैला बोली कोन मुंडरे मुंडेई रखिथिबो ना कोन ए अलक्षणी सामान्य चाकराणीटा हेई पुणी हैं ए बाबाणी ती बोला की महाराज के ऐसा कथा नहीं को बाबाणी ऐसा कथा नहीं को चुप कर पुड़ा मुही तू पुणी मो मुह सामने रे तू मते जवाब दउ छु नहीं बाबाणी आज मु तो अरे अरे कस्तूरी अरे कस्तूरी अरे कौन करछु ए कौन करछु अरे सुनो मु जानि छि रे माँ तू होछु ए घरर मालिकाणी हाउ फूल हेला ए घरर चाकराणी हेले भी से गोटे आम घरर सदस्य तू जड़े मनीष से जड़े मनीष ता देहरे जो रक्त मांस अच्छी तो देहरे मध्य से रक्त मांस अच्छी तू फूल उपर को हाथ उठा तोर संपूर्ण भूल रे बा तोर संपूर्ण भूल आपण चुप रुहंतु बाबा आपण वृद्ध होई गलेनी आपण को मस्तिष्क आउ बोधे काम करूनी ता नहले चाकराणी टाको एमिति
କସ୍ତୁରୀ ଏ କ'ଣ ଅଛି ବରଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କଥା କୁହାଯାଏ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କହିଛି କି? ମାନେ ଏ ଚାକରାଣୀଟା ବିଶ୍ରାମ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ମାଲିକାଣୀ ହେଉ। ମୁଁ କ'ଣ କସ୍ତୁରୀ ମୁହ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କଥା କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଠିକ କହିଛି। अरे चंदन तू बहुमा ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲୁ ନା? ବାପା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କ'ଣ ଠିକ ବାପା? ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲ ବୋଲି ଛାହା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା। ବାପା ଆଜି ଏତିକି ହେଇଛି କାଲି କି ଆହୁରି ହବ ଯଦି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିବ ଏ। ତମେ ପୁଣି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବ? ଆରେ अरे फूल अरे फूल अरे बहुमार कौन है? अरे देख अरे कौन है? कस्तूरी हेलो माँ कस्तूरी फूल हठात हठात हे भीतर तले पड़ी जीवा। महाराज हाँ बाबाणी बाबाणी माँ हेबाके जाउछे महाराज। कर कहलु मो कस्तूरी बाहबक जाउछि। हाँ महाराज हे भगवान हेते दिन परे प्रभु मो डाक शुणी ठीक अच्छे रे बा। आज मु बहुत खुशी हाँ आज दिन तोर मध्य काम धंदा बंद चल राजमहल को जीव रे माँ तू विश्राम नब रे माँ तू विश्राम नबु। କି ବିଚିତ୍ର କଥା ଏ କସ୍ତୁରୀ ପୁଣି ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ ଆରେ ମୋ ଭିତରେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି ରାତି ହେଇନି। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତ ମା କୁଆଡୁ ହେଇପାରିଲା ଏ ପଛରେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ହଁ ଏହାକୁ ମୋତେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ବିଳମ୍ବନ କରି ଯାଏ ମୁଁ ଏଇ ପଛରେ ଆଉ ହରାମଜାଦାର ହାତ ଅଛି ବୋଲି। परिवेशन कलार खुशी होई आलोक पिंकी जगजीवन देवकी सुनेली एवं प्रियंका यही समस्त स्त्री 50 कोटी भारतीय मुद्रा अर्पण करछथि। उक्त बंधुकम अनुष्ठान हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करछु। जय कला कला बंची रहो। हे माँ सबले आज आज देखो देखो 10 दिन पूरी गलान आज मोर फूल माँ हेबाक जाऊे प्रसव घरे अच्छे तार संगे संगे माँ शांताणी भी प्रसव घरे अच्छन। हे माँ सबलाई तुई बर फूल के बने को रखी थी माँ तुई बर फूल के सा है बुसा देखो तो अरे कुआस कुआस सपोर्ट करूचे मोर फूल के काना गोटे हेइथिबा आ जैसी अब देखे जैसी फूल के पिला गोटे और देखो तो केड़े सुंदर दिखुचे सत के सत फूल और चेहरा के आनी
କିରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ କାଲି ଛାୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଯେ ଝଡ଼କ ଭିତରେ ହସ ଖୁସିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ପ୍ରଭୁ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେଇଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେଇଦେଲ। ଦେବାନନ୍ଦ ବାବୁ କାଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ବାବୁ? କି କଥା କହିବି ଡମ୍ରୁ, କି କଥା କହିବି। ବୋଉ ସାନ୍ତାଣୀ କସ୍ତୁରୀ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଖବର ଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ଥିଲା ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜକୁମାର ଆସିବ ବୋଲି। ହେଲେ ବାବୁ, ବୋଉ ସାନ୍ତାଣୀ କସ୍ତୁରୀ ଗୋଟିଏ ମଲା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ, ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଚେତାଟା ମଧ୍ୟ ଫେରିନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରି ଆସିବ, ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ବାବୁ। ଏ ବାବୁ ନେ ବାବୁ ନେ, ମା ସାନ୍ତାଣୀকে দিয়ে দেবো ফুলর দিন ভাঙবা ঘরু। যা বাবু যা, মা সান্তাণীকে দিয়ে দেবো। ହେଲେ ବାବୁ, ଏ କ'ଣ ଫୁଲର ଛୁଆ ତ? ହଁ ବାବୁ, এটা ফুলর পিলা। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ମୁଇଁ ଜାଣି ଜାଣି ଗୋଟିଏ ମାର୍କୋଲିକେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଡମ୍ରୁ। ତୁ ଏ ଛୁଆକୁ ଧରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା ଡମ୍ରୁ, ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ও বাবু আর পাটি কাজে করুছু বাবু, এই পিলার মুহকে দেখ বাবু। তুই যদি চাহবু এই পিলাটা এই রাজমহলের রাজকুমার হেবা বাবু। আবে আদিবাসী গরিব লোক বাবু, এই রাজা ঘরে চাকর হয়ে আছে। এই পিলাটা মোর পাকে দিলে চাকর হয়ে যা, আদিবাসী হি রহি যা বাবু। তুই যদি চাহবু এই পিলাটা পাঠ পড়বা, দেশ দুনিয়া দেখবা, বড় বড় লোক তুই বসবা। নে বাবু, তুই কেন নেই চাহবার বাবু এই পিলাটা রাজকুমার হউ বলি। নে বাবু নে, ফুলর নির্মাণ বাগরু বা সান্তাণীকে দিয়ে দেবো। ବା ଡମ୍ରୁ ବା, ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ମୋତେ ଛୋଟ କରିଦେଲୁ। ବାବୁ ନେବି ବାବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗୋପପୁରରେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ବାବୁ ଏ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଫୁଲ ପାଖେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସତ, ହେଲେ ବଢ଼ିବ ରାଜମହଲରେ। আর দিনে হেব এ কৌশল রাজ্যর রাজকুমার। দে বাবু, আর গোটে কথা বাবু, কি কথা তোকে মা বাবু? সমলাই রার এ কথা কাহারিকে নাই কহবু বাবু, কাহারিকে নাই কহবু। মুই তোকে কথা দেউছে ডম্রু, এই কথাটা মুই কার আগে নেই জনে। হেলে ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋର ମଣିଷ ପଣିଆକେ ଏ ଦେବାନନ୍ଦ ବହିଦାର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ କହିବି, ହେ ଠାକୁରେ, ଡମ୍ରୁକୁ କୋଟିଏ ପରମାୟୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, କୋଟିଏ ପରମାୟୁ ଦିଅ। হে বা সবলেই তুই বকে সাহস দেবা। ফুল সঙ্গায় ফুল সাগে কথা হবার আগে বকে সাহস। ফুল যদি আসবা বকে পচারবা পিলাটি কাহি বলি, আমি কাঢ়া উত্তর দেবি মা, কাঢ়া উত্তর দেবি। তুই বকে সাহ মা, তুই বকে সাহস দে, সাহস দে। হে ডামরু, দে ভাই মোর পিলাকে দে, মুই ঠিক গেল করমি। এ ফুল মুই তোর পিলাকে দেই নেই পারে। আর তেজে দিনই পারবো, আর মুই তো তার বারে। দে মোর পিলাকে দে, মুই ঠিক লাল করমি। হে ফুল, তুই গোটে মলা পিলা জনম কলু, সেটা হরালু, আর সেটা ফেরি বহুত কান্দিথিতু। সেটির লাগি তোর পিলাকে, তোর বলা পিলাকে মু মঝি নইরে ভসেই দেইছে।
আর নাই ডমরু তুই মিস কହୁଛୁ আর সত কহ মোর পিলা কে ন রখিଛୁ আর মোর পিলাকে কে ন বিকি দিଛୁ আর কহ মই মোর পিলাকে আনবি ডমরু মোর পিলাকে আনবি কাড়া কহিলো ফুল মুই তোর পিলাকে ভিকি দেইছে আরে হ্যাঁ তুই মোর পিলাকে বিকি দিଛୁ আর মুই তোর কথার বয়ান দিয়ে লেবি তুই মোকে পালিছি পুষিଛୁ আর মোর পিলাকে পুষিছি তুই কেনতা করি আর তুই যে স্বপ্ন দেখিଛୁ মোকে পাইবার আর মোর পিলাকে দিলে তুই মোকে নেপেই দিতু আর সেদিলাগে তুই মোর পিলাকে বিকি দিଛୁ বিকি দিଛୁ বাহ ফুলা বাহ এই ডবরুর এতে দিনারুর আর তো ঠিক সুঝেছো ফুলা ঠিক সুঝেছো আরে যা বই তোর ভাই দেশে ভাই ভাই এই পাগলিকে ক্ষমা কর দে রে ভাই আই মোর পিলা মরি ଯିବା দুঃখে ওই পাগলি হাতা টিকে এই গলি রে ভাই কানা তুই তোর পরকে ক্ষমা রে করো এ ফুলা আর তোর লাগে মই কেতে কেতে কথা সইছে আর ছাড় কথাটি সহি নি পারবি এ ভাই এ ফুলা ভাই চন্দন বাবু ঘরে পিলাটি জনম হয়েছে তুই কানা নিজের পিলা বালি স্নেহ আদর টিকে দেরি পারু পারবি ভাই আর টিকে দেনে পারু পারবি ভাই এ ফুলা ফুলা ভাই আর তুই নেই কান ফুলা নেই কান আজি আজি চন্দন বাবু ঘরে আজি চন্দন বাবুর পিলার নামকরণ 21 উৎসব আছে সত্যি ভাই তুই কান্দে সে পিলার অমঙ্গল হেবারে অমঙ্গল হেবার এই দেখ আর সমস্তে নামকরণ 21 উৎসব লাগি আসুছন এই দেখ ফুলা এই দেখ ଆଜି ମୋ ନାତିର ଏକୋଇଶିଆ ସେଇଥିପାଇଁ এই କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ ଏଇଠି ହବ মহারাজ ହଁ অনেক দিন পরে নাতিটিয়ে পাইছন্তি ହଁ ସେଥିପାଇଁ মহারাজ আজ যাহাকু যেমিতি জিনিস দরকার সবুর ব্যবস্থা করা যাও মহারাজ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଏକୋଇଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉ তাহলে ঠিক আছে মহারাজ ତେରେ ମା ମୋ ନାତିକୁ ମୋତେ ଦେ
ଏକାହାର ପୁଅର ଏ ରାଜବଂଶର 21 ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ପିଲା ବରଂ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନ ଆରେ ତମେ ତ ବାଦଲ ଭଳି ଲାଗୁଛ ସେ ହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବାଦଲ। ସେଇ ସେନାପତି ସହ କାମ କର ନା। ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣକୁ ଗୋଟାଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ବାଦଲ ଆଜି ତୁମ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇଛି ଚନ୍ଦନ। ତମେ ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ପ୍ରତିଶୋଧ ହଁ ପ୍ରତିଶୋଧ। ମୁଁ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଇଁ କଣ ନ କରିଛି, ହେଲେ ହେଲେ ସେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ହତ୍ୟା। ମୁଁ ତା ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଚାହେଁ ଚନ୍ଦନ, ପ୍ରତିଶୋଧ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ସମ୍ଭବ ଚନ୍ଦନ, ସମ୍ଭବ। କେମିତି? ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣର ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ କସ୍ତୁରୀ? ହଁ ପ୍ରଥମେ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେବି, ତାପରେ ତାକୁ ବେଶ୍ୟା ସଜେଇ ଦେବି। ବେଶ୍ୟା। ଆରେ ବେଶ୍ୟା ସଜେଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ପ୍ରମାଣ? ହଁ, ଆଉ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଲୋକେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଶୁଣ ଚନ୍ଦନ, ସେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ମୋ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି। ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରମାଣ ମାନେ ହେଉଛି କସ୍ତୁରୀ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ପାପ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ସେ ଛୁଆଟା ହେଉଛି ମୋ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ। ଏ ନିଅ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ, କସ୍ତୁରୀ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ପାପ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମାଣ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦନ ବାବୁ, ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଥାଟା ଏହି ପାଖରେ ଅଛି। ଆରେ ଠିକ, ଏବେ ସେଇ କସ୍ତୁରୀକୁ ଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ମୁଁ ବଦନାମ କରିପାରିବି। ହଁ, ତାକୁ ମୁଁ ବେଶ୍ୟା ସଜେଇ ପାରିବି, ଆଉ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏଇ କଥାରେ କହିଦେଇ ପାରିବି। ହଁ, ଏ ବାବୁ তুই কাকি কাଣା কইছু? ଫୁଲ ତମେ? ଆରେ ହଁ ଫୁଲ, ତମେ ଯାହା ଶୁଣିଛ ଠିକ ଶୁଣିଛ। ସେଇ କସ୍ତୁରୀ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା। এ বাবু ସେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। এ বাবু ହଁ, ତାକୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବି, ଆଉ ତାକୁ ବଦନାମ କରିବି। এ বাবু ଫୁଲ দমধর বাবু দমধর সবু ঠিকই ছে বাবু କଣ ପାଇଁ? তুই এন্তা নেই ভাঙ্গি পর এ বাবু আরে দেখো দেখো, অলক্ষণী পোড়া মুহি, তোতে টিকে লাজ মারুনি? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଥେଇ ଥେଇ କରୁଛୁ। অলক্ষণୀ। ଅସ୍ତରେ ଏ କଣ କହୁଛ? ତମେ ତ ନିଜକୁ ନିଜ ପୁରା ଗିରସ୍ତରେ ଗାଧେଇଲା ଭଳିଆ କଥା ହଉଛ। ଆଉ ତମକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଲାଜ ମାରିବା ଏଇ! ମତେ କଣ ଲାଜ ଲାଗିବ? ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ତା ବୁଝିଲ? ନହେଲେ ଚାକରାଣୀଟେ ସହିତ ଏମିତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିନଥାଏ। ଏଇ! ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି କୁହ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ତମେ ବରଂ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରହୀନା। ତମେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। ହଁ, କଣ ତମର ପାଖରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି? ପ୍ରମାଣ? ହଁ, ପ୍ରମାଣ? ପ୍ରମାଣ। ଆରେ ମୁଁ ଦି ଆଖି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି ତମେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। ଚନ୍ଦନ, ତୁ କାହାକୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛୁ? ବାପା, ହଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଝିଅ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ, ହଁ ଏଇ କସ୍ତୁରୀକୁ ମୁଁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛି। ହଁ, ତାର କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବା
ତାମାନେ ସାତ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମହାବେଦୀରେ ହୋମ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଏଇ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ବାହା କରିଥିଲି କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଏମାନେ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାଲ ଲାଗୁଣି। ଆହା ତୁ କାଲ ଲାଗୁଣି ଚନ୍ଦନ, ଏଇ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଧରିଦେଲା। ଏ ଆଉ ତା ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଆମ ଏ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାନି ଚନ୍ଦନ, ଏ ଖଡ଼ିଆକୁ ବାହାର କରିଦେ। ହଁ ବାହାର କରିଦେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଚାଲି ଯା ଏଠୁ। ମତେ ଗୋଟେ ଆରେ ଚାଲି ଯା କୋଠେ। ହଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଚାଲିଯିବି? ହେବୁନି। ମୁଁ ପରା ଏ ଘରକୁ ବାହା ହେଇକି ଆସି ବୋଉ ଶାନ୍ତନୀ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଛୁଆକୁ ଫୁଲକୁ ଦେଇଦିଅ। ଫୁଲକୁ ଦେଇଦେବି? ହଁ, କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଛୁଆ ନୁହଁ। ବାବୁ, ଆଜି ମୋତେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଦେ। ଆଜି ଯଦି ନ କହିବି ଆଉ କହିବି କେବେ? ମହାରାଜ, ସେଦିନ କସ୍ତୁରୀ ବୋଉ ଶାନ୍ତନୀ ଗୋଟିଏ ମଲା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ମହାରାଜ ଡମ୍ରୁ ହିଁ ଏ ଫୁଲର ଛୁଆକୁ ମୋ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ମହାରାଜ। ପ୍ରକୃତରେ ଛୁଆଟା ଫୁଲର ମହାରାଜ। ହଁ ମହାରାଜ। तू काय मुसा घेता कलू भाई, तू काय मुसा घेता कलू? ए पुल ओके क्षमा करदेबु रे पुल, ओके क्षमा करदेबु। मुई टिके लोभी ही जाइथिली रे पुल, लोभी ही जाइथिली। अरे पुल ए बाबाड़ी दे, बाबाड़ी मोर पिला के दे, बेटे खेल करबी बाबाड़ी तोरा के हाथ जोड़ छे बाबाड़ी। अरे कस्तूरी, सबू प्रमाण पाई सारा बोले भी कहूछु छुआटा बोल। अरे दे दे। देते कहूछि मां शांताड़ी भलरे दे दे। फुलर पिला के फूलों के दे दे मां शांताड़ी, फुलर पिला के दे दे। चंदन, ये सहजरे मानी बोली याकू गोड़ा धक्का दे एठू विदा करी दे। कस्तुरे কথা মানিব না নাই। ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି। ଛାଡ଼ିବିନି ବେ। କଣ କରିବ? ତମ ବାପା ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ନେବି। ପାଟି ବନ୍ଦ। ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୁଁ କାହାର ଭଉଣୀ? କଣ କରିବ? ହଁ ମୋ ଭାଇ ପରା ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ନାଗୁ। ଏମିତି ଚୋଟ ମାରିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ଥରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି ଆସୁଛି। ଆରେ ଯାଉନ। ଆରେ ଯା, ଯିବି। କିଛି କରିପାରିବନି, ଯା। महाराज ହଁ जार लगी आबर सुना संसार छारखार ही जुथिला आके नहीं छाड़बो महाराज। हो चंदन बाबू, से रुद्रनारायण के निहाती प्रतिशोध नेब। ହଁ ଡମ୍ରୁ। ଠିକ ଅଛି ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ, ସେଇ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ନାଗୁଆ ଯିଏ ଆମ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ହଁ ବାପା। ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବାନି। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଚାଲ ଯିବା ପୁତ୍ର। ଯିବା ତାହେଲେ। ଏ ଦୁର୍ଜନା,
ହଁ ସାରେ ଆଜି କାହିଁ ଆମ ଏଇ କୋଶଲ ରାଜ୍ୟଟା ମତେ କୋଲହାଲ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ରେ ସାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କୁଆଡୁ ଗୋଟାଏ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟାଏ ମାଳି ଆସୁଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ଦି ଜଣ ବାପା ପୁଅ ମିଶି ମତେ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ। ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମତେ କିଛି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଆରେ ବିଷ ପିଇ ମରି ଗଲୁନି। ହଁ ତୁ ମୁଁ କାହିଁ ବିଷ ପିଇ ମରିବି ବଡ଼ ଭାଇ। ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୋ ପୁଅ କାହିଁ ତୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ ତୋତେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ପୁଅଟା ପରେ ମୋର ନୁହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ସେ ପୁଅଟା ତାହେଲେ କାର? ସେ ଛୁଆଟା ଫୁଲର। ଆରେ କିଏ ଦୁର୍ଜନା? ସାରେ ତା ମାନେ ଡମରୁ ଭାବୁଛ ତା ପୁଅକୁ ରାଜବଂଶରେ ଠେଲି ଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜା ହେବ ବୋଲି ଭାବି ରାଜବଂଶରେ ତା ପୁଅକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଏଠାରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତମର। ତମେ ଗୋଟାଏ କାମ କର କରିବ ତ? ହଁ ସାରେ ତମେ ଯାଅ ସେଇ ଫୁଲର ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ସାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ସାରେ। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ତମ ଫେରିବା ପଥ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତୁ କାହିଁ ଏଠି ଆସିଛୁ? ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ମତେ ଯାହା ଯାହା ଶିଖେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାହା କରିଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ଆରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇ ବାଦଲ ସହିତ ଦେହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବେଶ୍ୟାଗିରି କରିବାକୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ତତେ ରାଜବଂଶରେ ରାଜପୁଅକୁ ବାହା ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ଘୃଣା କରେ। ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ। କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟାଏ ବେଶ୍ୟା। ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ତମେ ପୁଣି ମତେ ଏମିତିଆ କଥା କହିପାରୁଛ? ଓହୋ ଥରେ ନୁହଁ ଦିଥର ନୁହଁ 100 ଥର 1000 ଥର କହିବି ତୁ ଗୋଟାଏ ବେଶ୍ୟା ବେଶ୍ୟା। ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ଘୃଣା କରେ। ତୁ ଯଦି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ନ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ମୋ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯେମିତି ଏ ଘରେ ନଥିବୁ। କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟାଏ ବେଶ୍ୟା। ବା ବଡ଼ ଭାଇ ବା ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ମତେ କହିଛନ୍ତି କୋଉ ବଡ଼ ଭାଇ ତା ଭଉଣୀକୁ ଏମିତି କହେ। ଯୋଉ ଭାଇର କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୁଁ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନ ସହିତ ବାହା ହେଲି। ଆଜି ସେଇ ଭାଇ ମତେ କହୁଛି ତୁ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା, ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଟପି ବୋଲି। ହେ ମୋର ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଆପଣ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି? ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର କଥାରେ ପଡ଼ି
ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ପାପର କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହୋଇପାରିଲି, ନା ମୁଁ ମୋ ଭାଇର ହୋଇପାରିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ରହି ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ସେନାପତି ବାବୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ଯାଏ ମୁଁ ସେନାପତି ବାବୁକୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେବି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ବିଳମ୍ବରେ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ସମୟ ହେଲା ଦୁର୍ଜନ ଯାଇଛି ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏତେ ସମୟ ଯାଏ ଫେରୁଣି କାହିଁକି? ହଁ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ସାରେ ଏଇ ନିଅ ତୁମ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ଆସିବେ, ଜଣେ ଜଣେ କରି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏ ଛୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁର୍ଜନ, ଏମିତି ଏକ ରାତିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଛୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ମୋ ପାଦ ତଳକୁ। ଦେଇଦେ କହୁଛି, ସେ ଛୁଆକୁ ମତେ ଦେଇଦେ। ଛୁଆ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନେଇକି ଯିବି, ଅଲବତ୍ ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଥରେ ସେଇ ଛୁଆକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହବ। କଣ ହବ? ଆଉ ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଥିବା ପୁଅଟା ତଳେ ପଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ହଁ ହଁ, କିଛି କରିପାରିବୁନି। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଏମିତି ଏକ ରାତିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ହେଲା? ମୋ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଗୋଟେ ରାଜା ହିଁ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଦଲିଲରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ହେବି କୌଶଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା। ମୁଁ ଯଦି ସେ ଦଲିଲରେ ଦସ୍ତଖତ ନ କରେ ତାହେଲେ ମାନେ ମୁଁ ନାତିକୁ ମାରିଦେବି। ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦଲିଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦିଅ ସେ ଦଲିଲଟା। କଣ ଏବେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତ?
ରାଜ୍ୟଟା ତ ମୋର ହେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ମଥାରୁ ଖୋଲି ଦିଅ ସେଇ ରାଜା ମୁକୁଟ, ଦେହରୁ ଖୋଲି ଦିଅ ସେଇ ରାଜା ପୋଷାକ। ମଥାରୁ ମୁକୁଟ, ଦେହରୁ ରାଜା ପୋଷାକ। ଠିକ ଅଛି, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିବି। ସମୟ ନୁହଁ, ଏବେ ଖୋଲ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। এই কদাপি সম্ভব পারিবনি। ভাই হারামজাদা অইঠাখিয়া কুকুর মানে যা দিন এই রাজ্যের ঐশ্বরম কল কল এবে তোমার শেষ পর্যায়টা চালি আসছে বুঝিল। এবে সবল সমস্তে মরিব সলে। ଚନ୍ଦନ ୟାର ପାଇଁ ଆମ ସୁନାର ସଂସାର ଛାରକାର ହେଲା। হ্যাঁ বাবা ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। আপন ঠিক অଛନ୍ତି। এমনি মার মারিব ଆପଣଙ୍କ ସୁନାର ସଂସାର ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସୁନାର ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଆରେ ତୋରି କୁମନ୍ତ୍ରଣରେ କସ୍ତୁରୀ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏ ଆମ ସୁନା ସଂସାରକୁ ସେ ଚୁରମାର କରିଥିଲା। ମରିବ, ତୁ ମରିବୁ ଏଇଠି ମରିବ ଚନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ। ଆରେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ୟାକୁ ମାରିଦେ, ଜୀବନରେ ମାରିଦେ। এই যাও তাহলে সময় কহিব কিয়ে মরিব কিয়ে বঞ্চিব। আরে দেখুছ এই যাও যুদ্ধর পরীক্ষা। এ সেনাপতি বাবু, ইটাগিয়া রকত বহুদিন শুকা পড়ি গেছে। আজি তোর রকতের শান্তি পাইছিবা তোর লাগি মোর ফুলর এই অবস্থায় তুই কুমন্ত্রণা করিবার ফুলর এই অবস্থা আসলা। বাবু আজ তোকে বই নেই ছাড়ে। ତୁ ଦିନେ କହୁଥିଲୁ ନା, ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ କୂଳରେ ବାଘ। ଏଇ ଦେଖ, ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ କୂଳରେ ବାଘ, କିଏ ମରିବ? ଚନ୍ଦନ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ୟାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେ। এ নিশ্চয় মরিব, ମୋ ହାତରେ মরিব। তাহলে বেশ মরিবা ପାଇଁ প্রস্তুত হয়ে যা। ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସେ ସେମିତି ଫଳ ଭୋଗ କରେ। ହଁ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। মহারাজ সে সেনাপতি তো গলা, বাকি রহিলা মহারাজ তার চেল্লা। ଏ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆରେ মহারাজ মোর ভুল হয়ে যাইছি মহারাজ। ତୋର ଭୁଲ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇନି। ତୁ ଠିକ କାମ କରିଛୁ ନାଇଁ, ଠିକ କାମ କରିଛୁ, ତୋତେ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆହବ। মোর ভুল হয়ে যাইছি মহারাজ। ହଁ যাহা সবু করেছি সেই সেনাপতি অনুসারে করেছিলি মহারাজ। ଠିକ ଅଛି,